السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه التي تتجدد. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu terperbaharui. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Salawat dan salam dari Allah Ta'ala atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعلى آله وصحبه وكل مجد للحق مجتهد. dan juga atas keluarganya dan juga atas para sahabatnya yang selalu bersungguh-sungguh di jalannya. الحمد لله على هذه الجلسة المباركة. Segala puji bagi Allah yang mengisi kita di dalam jalsah yang penuh keberkahan ini, في هذه الليلة المباركة. di malam yang penuh keberkahan ini. ونسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها مباركة. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hari-hari kita ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. barang siapa yang menghidupkan dua malam hari lebaran, maka Allah akan menghidupkan hatinya dikala hati-hati semua mati. وهذه الجلسة إحياء لهذه الليلة. Dan perkumpulan ini adalah salah satu cara kita menghidupkan malam lebaran ini. فقد جمعت ذكر الله عز وجل. Telah dikumpulkan kita berzikir kepada Allah Ta'ala. وذكرت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الألسن الحاضرة. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan disebutkannya di dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkumpulan seperti ini. وسمعتم ما قام به أهل العلم من الكلام والموعظة والتوصية. Kita semua yang hadir di tempat ini tadi sudah mendengarkan nasihat demi nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita. وسمعتم القصيدة التي تحرك القلوب لتريم. Dan kalian semua mendengarkan qasidah yang menggerakkan hati kita tentang kota Tarim, التي هي مظهر للعلماء. yang mana kota Tarim ini adalah salah satu gambaran para ulama, ومظهرا للأولياء gambaran para aulia من أهل البيت الطاهر. dari keluarga keturunan Nabi Muhammad yang suci, وعلماء هذه الأمة. dan ulama daripada umat ini. فإن أعظم البيوت أو أعظم الأماكن مكة المكرمة. Ketahuilah bahwa tempat yang paling mulia adalah Makkah, ثم المدينة المنورة. kemudian kota Madinah, وبيت المقدس. kemudian Baitul Maqdis. ثم تتولع القلوب بتريم. Ketahuilah kemudian setelah itu hati-hati terikat di kota Tarim. وترى أنها من أطيب بلاد الله عز وجل. Dan ketahuilah kita akan menyaksikan dan melihat kota Tarim ini adalah kota yang terindah. وأنتم تذكرون هذه البلاد. Kalian saat ini tadi bersama menyebutkan tentang kota tersebut. وإن بعدت بينكم وبينها المسافات. Ketahuilah walaupun kita sangat jauh jarak antara kita dengan kota tersebut, ولكن كم من واحد بعيد من تريم يحمل أخلاق تريم. dan ketahuilah orang yang datang jauh dari kota Tarim itu membawa akhlaknya, وتحمل تربية تريم. membawa pendidikan dari kota Tarim, ويحمل علم تريم. membawa ilmu dari kota Tarim. ولأجل ذلك حصلت هذه المجامع المباركة ببركة تريم. Dan dengan itu kita semua mendapatkan keberkahan di dalam perkumpulan ini berkat yang kita dapatkan dari Tarim. لما خرج الرجال وأهل العلم من تلك البلاد إلى بلادكم. Yang mana keluar dari mereka orang-orang yang ahli ilmu yang keluar dari sana sampai ke tempat kita. يدعون إلى الله Mereka mengajak orang-orang ke jalan Allah بالأخلاق dengan akhlak yang mulia, والعلم النافع. dengan ilmu yang bermanfaat. تأثر بهم الناس. Banyak orang-orang yang mendapatkan kesan dengannya, وتحولت قلوب العباد dan hati-hati condong kepadanya. من قلوب قاسية Hati-hati yang keras إلى قلوب رحيمة. sampai kepada hati yang penuh rahmat. وتغير كثير من الناس من الكفر إلى الإسلام. Dan banyak berubah dari hati orang-orang yang tadinya dalam kekufuran menuju keislaman, بسر الدعوة إلى الله. dengan rahasia sir daripada dakwah di jalan Allah, بالحسنى dengan akhlak yang baik, وبالرحمة dengan rahmat, وبالموعظة الحسنة. dengan nasihat yang indah.
كسبوا الناس بأخلاقهم. Mereka orang-orang soleh memakaikan pakaian-pakaian kepada umat, pakaiannya orang-orang soleh. دخل الناس إلى الإسلام بحسن الأخلاق. Ketahuilah banyak orang-orang itu masuk dalam Islam karena melihat akhlak yang indah. وكل ذلك كان من تربية تريم. Itu semua kita bisa dapati daripada pendidikan yang didapati dari kota Tarim. ولم تمتد تلك التربية إلى إندونيسيا فقط. Dan itu pendidikan bukan hanya sampai kepada negeri Indonesia saja, بل إلى كثير من بلاد العالم. sampai kepada banyak daripada negeri-negeri di alam semesta ini. إلى أفريقيا. Ke Afrika juga. كثير من الأولياء والصالحين فيها. Banyak para wali, para soleh di dalamnya. ومن أولئك الحبيب سعيد البيض. Di antaranya adalah salah seorang wali min auliya Allah salihin Al-Habib Salim Al-Bid. سعيد البيض. Habib Salim Said Al-Bid. هذا الذي دخل على يده 100,000 الإسلام. Ketahuilah beliau yang mana dengan tangannya perjuangan dakwahnya masuk lebih dari 100.000 orang ke dalam Islam. دخلوا على يده بحسن الأخلاق. Mereka orang-orang masuk Islam sebab akhlak yang indah. كان تاجرا. Beliau adalah seorang pedagang, معه دكان. punya toko. يبيع حاجات الناس. Dia menjual kebutuhan-kebutuhan orang. يأتي إليه شخص من النصارى يريد يشتري الشاهي. Ada salah seorang yang beragama Nasara ingin membeli teh. فيقول له خذ هذا الشاهي وهذا السكر مع هذا الشاهي. Ketahuilah apa kata beliau Habib Said ini, beliau bilang ini ambil tehnya dan ambil juga gulanya sekalian. فيقول له النصراني أنا لم أطلب سكر. Kata orang yang beragama Nasara ini, saya enggak minta gula. فيقول له لا هذا الشاهي بقيمة المال أما السكر من عندنا فهذا يصلح مع هذا. Maka apa kata Al-Habib Said dengan akhlak yang indah? Kata beliau kepada orang Nasara ini teh dengan harganya, tapi ini gula dari harga dari saya yang akan memberikannya, karena teh dengan gula itu sangat cocok. تعجبوا من هذه الأخلاق. Maka orang Nasara ini kagum dengan akhlak yang indah dari Habib Said. هم تعاملوا مع تجار اليهود. Mereka bermuamalah dengan pedagang-pedagang orang-orang Yahudi. ورأوا أن اليهود يأخذون منهم ولا يعطونهم شيئا. Orang-orang Yahudi dalam berdagangnya mengambil tapi tidak memberi sesuatu bahkan. فتعجبوا قالوا ما هذه الأخلاق. Maka orang Nasara ini kagum akhlak yang indah seperti ini. قال لهم هذه أخلاق الإسلام. Maka berkata kepada mereka, inilah akhlaknya orang-orang Islam. فقالوا حدثنا عن الإسلام. Maka orang Nasara ini bertanya, coba kabarkan kami bagaimana tentang Islam. فحدثهم عن الإسلام. Maka dikabarkanlah, diceritakan tentang Islam. فدخلوا الإسلام. Maka orang Nasara ini pun masuk dalam agama Islam ودعوا إخوانهم. dan mengajak saudara-saudaranya untuk masuk Islam. دلوهم على هذا الحبيب. Coba sampaikan kepada Habib tersebut. حتى جاءوا فوجدوا حسن المعاملة من الحبيب سعيد البيض. Maka ketika orang-orang yang non muslim tadi ini melihat dan menyaksikan akhlak yang indah dari Habib tersebut. وهكذا يتوافد الناس ويسلمون في الدكان عند هذا الحبيب. Dan begitulah seterusnya banyak orang yang berdatangan ke toko tersebut sehingga mereka pun masuk Islam di toko tersebut. حتى عدوا له 100,000 دخلوا الإسلام على يديه. Sampai dijumlahkan itu kurang lebih 100.000 orang masuk Islam di tangannya. أولئك ساداتنا الأبي علوي. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kita, para habaib dari keluarga Ba'alawi. أولئك أهل تريم. Merekalah adalah penduduk-penduduk kota Tarim yang aslinya. لم يخرجوا إلا بأخلاق نبينا محمد. Mereka tidak keluar kecuali membawa akhlaknya Nabi kita Muhammad. لا يعادون أحد. Mereka tidak bermusuhan pada siapapun. لا يسبون أحد. Mereka tidak mau mencaci orang siapapun. لا يحقدون على أحد. Mereka tidak menimbulkan rasa kebencian di hati mereka pada siapapun. يحبون كل أحد. Mereka mencintai setiap siapapun. حتى الكافر. Bahkan mencintai orang kafir. يحبون أنه مخلوق من مخلوقات الله. Mereka mencintai orang yang kafir karena orang biarpun kafir, mereka adalah makhluknya Allah. ويدعونه بمحبة الرحمة
والرحمة mengajak orang-orang dengan cinta dan kasih sayang. ويشهدون أن فيه سر النفخة من الله. Mereka menyaksikan bahwa di setiap manusia itu ada rahasia ruh yang Allah tiupkan di dalamnya. يشهدون قول الله عز وجل ونفخت فيه من روحي. Mereka menjadi saksi atas firman-Nya Allah. Allah berfirman, dan aku tiupkan di dalam diri mereka ruh. فصاروا سادة القوم. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari kaum ini. وحفظ الله لهم المكانة. Mereka menjaga kedudukan mereka. وبقي ذكرهم عامر إلى يومنا هذا. Dan terus keindahan akhlak mereka disebutkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. ولا يزال خيرهم إن شاء الله إلى قيام الساعة. Dan insya Allah kebaikan mereka akan terus ada sampai nanti dibangkitkannya hari kiamat. لأنهم قوم لم يقصدوا إلا الله. Karena mereka orang-orang soleh tidak punya tujuan kecuali kepada Allah. ولم يرجون إلا الله. Mereka tidak berharap kecuali pada Allah. لا يرجون أهل الدنيا. Mereka tidak berharap kepada ahli dunia. ولا يرجون أهل السياسة. Mereka tidak berharap kepada ahli politik. ولا يطلبون من أحد شيئا. Dan mereka tidak berharap kepada makhluk siapapun. وجهوا وجهتهم إلى الله. Mereka selalu menghadapkan diri mereka di jalan Allah. وقصدهم الله. Mereka punya tujuan adalah Allah. فأعطاهم الله. Sehingga Allah pun memberi untuk mereka, menganugerahi mereka. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah untuknya. قوم همومهم بالله قد علقت. Mereka adalah satu kaum yang keinginan mereka, rasa ingin mereka adalah terikat kepada Allah. فما لهم همم تسمو إلى أحد. Mereka tidak punya keinginan kepada siapapun daripada makhluknya. فمطلب القوم مولاهم وسيدهم. Apa tujuannya orang-orang soleh itu adalah tujuannya Allah Ta'ala, tidak ada selainnya. يا نعم مطلبهم للواحد الأحد. Maka beruntunglah orang yang punya tujuannya adalah Allah Ta'ala. وأنتم جمعكم الله Ketahuilah bahwa kalian semua dikumpulkan di tempat ini oleh Allah في ليلة من أشرف الليالي. di malam yang mulia dari malam yang lain. ويقبل عليكم أفضل الأيام. Dan ketahuilah esok akan datang hari yang paling indah, يوم النحر. hari lebaran, hari kurban. وهو من أفضل أيام الله. Dan ketahuilah hari lebaran besok adalah salah satu yang paling afdol dari hari-hari yang Allah berikan. تتقربون إلى الله فيه بالأضحية. Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, diantaranya dengan menyembelih kurban. تتقربون إلى الله فيه بالذكر. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah di esok hari dengan banyak berzikir. تذكرون الله في الأيام المعدودات. Berzikirlah kita kepada Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. هناك أيام معلومات. Ketahuilah di sana ada hari yang diketahui. أيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. Hari yang diketahui adalah hari 10 daripada Dzulhijjah. قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berzikirlah menyebut nama Allah di hari yang diketahui. وهناك أيام معدودات. Dan ketahuilah ada hari-hari yang ditentukan. وهي أيام التشريق. Hari yang dimuliakan yaitu hari tasyrik. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berzikirlah kepada Allah di hari yang ditentukan tersebut. أعظم ما تعمرون به عيدكم ذكر ربكم سبحانه وتعالى. Ketahuilah apa sih yang paling indah kalian menghidupkan lebaran kalian, yaitu dengan berzikir pada Allah. فاجعلوا الذكر في أوقاتكم. Maka jadikanlah berzikir pada Allah di waktu-waktumu. بعد الجماعات. Setelah sholat jamaah من 5 waktu. الفرائض. Daripada sholat fardu 5 waktu. وبعد النوافل. Dan begitu juga setelah sholat sunnah. حتى صلاة الجنازة. Bahkan setelah sholat jenazah pun berzikirlah. حتى في الطرقات. Walaupun di jalan berzikirlah. كان سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يخرجان إلى الطرقات وإلى السوق ليس لهم حاجة إلا أن يذكرون الله عز وجل. Dahulu Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Umar sampai pergi ke pasar
Apa tujuannya ke pasar? Nggak punya hajat, nggak punya keinginan, kecuali mereka ingin berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di tengah pasar. وأنتم تستعملون الطيب في أيام العيد. Ketahuilah bahwa kalian semua pasti hampir banyak memakai minyak wangi di hari Lebaran. فطيبوا بيوتكم بذكر الله. Maka wangikanlah rumah-rumah kalian dengan berzikir pada Allah. وتتزينون بحسن الثياب. Dan kalian memperbagus diri dengan memakai pakaian yang bagus. زينوا بيوتكم بذكر الله. Perbaguslah قلوبكم بذكر الله. Perbaguslah hati-hati kalian dengan berzikir kepada Allah. واجعلوا التكبير له صوت دوي في هذا العالم. Dan jadikanlah suara kita bertakbir ini adalah suara yang paling menggelegar di alam semesta ini. حتى تعلموا أن الكبير هو الله. Ketika kita bertakbir sampai kita merasakan bahwa yang maha besar hanyalah Allah, وأن القوة لله. bahwa kekuatan milik Allah, وأن الغالب الله. dan yang memberi kemenangan ada kepada Allah. ولا يخوفوننا الكفر. Dunia ini ketahuilah daulah paling besar adalah daulahnya Nabi Muhammad. دولة النبي محمد هي الدولة التي لها علم وهيبة في السماء. Daulahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu yang punya bekas dan tanda sampai nanti di hari kiamat. فكونوا على هذا المعنى في هذا العيد بحمدكم وشكركم لربكم سبحانه وتعالى. Dengan ini jadikanlah makna di hari lebaran kita dengan banyak memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. واحمدوه على النعم. Pujilah Allah atas segala nikmat yang diberikan. احمدوه على نعمة الصحة والعافية. Coba kita puji Allah atas nikmat sehat dan afiat. نسأل الله تعالى أن يملئ قلوبنا بمعاني العافية الحقيقية. Semoga Allah memenuhi setiap hati kita dengan makna afiat yang hakikat. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. Ya Allah, kami meminta kepadamu maafmu dan juga keafiatan darimu. والمعافاة الدائمة. Dan selalu dalam afiat selamanya. في الدين والدنيا والآخرة. Selamat di dunia dan di akhirat. يا الله عافية القلوب. Ya Allah, berilah afiat keselamatan hati. يا الله عافية الدين. Ya Allah, berilah keselamatan agama kami. يا الله عافية الأولاد. Ya Allah, berilah keselamatan anak-anak kami. وعافية البلاد. Ya Allah, berilah keselamatan negeri kami. اللهم إنا نسألك الرضا يا الله. Ya Allah, kami memohon ridhamu ya Allah. القبول يا الله. Kami memohon penerimaan darimu ya Allah. الرحمة يا الله. Kami mohon kasih sayangmu ya Allah. أحضرتنا في مجلس نور المصطفى. Ya Allah, Engkau menghadirkan kami di Majlis Nurul Mustafa. اجعل علينا نور المصطفى. Ya Allah, jadikan semua dari kami bercahaya dari cahaya Nurul Mustafa. واغمصنا يا ربي في نور المصطفى. Ya Allah, dan kumpulkanlah kami di cahaya Nabi kami Muhammad Al-Mustafa. واهدنا يا ربي في طريق المصطفى. Ya Allah, berilah kami hidayah di jalannya kekasih kami Al-Mustafa. واجعلنا يا ربي من أتباع المصطفى. Ya Allah, jadikan kami semua pengikut Al-Mustafa. واجعلنا يا ربي مهتدين منورين في جميع أوقاتنا بحبيبك المصطفى. Ya Allah, jadikan setiap waktu dan saat kami penuh cahaya dari kekasih kami Nabi Muhammad Al-Mustafa. بارك في حبيبنا حسن بن جعفر. Ya Allah, berilah keberkahan untuk guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far وفي إخوانه. dan juga untuk saudara-saudara beliau والقائمين على هذه الجلسة. dan semua yang menjadi sebab didirikannya majelis ini. بركة كبيرة يا الله. Ya Allah, berikan keberkahan yang besar ya Allah. معينا لهم يا ربي على الخير. Berilah mereka pertolongan atas setiap kebaikannya. ونشر الخير. Ya Allah, mereka disibukkan dengan segala kebaikan. والرحمة بأمة النبي محمد. Diisi mereka dengan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. والدعوة بالأخلاق يا Ya الله. Allah, untuk menyampaikan dakwah akhlak yang indah ini. أعنهم يا الله. Ya Allah, beri pertolongan mereka ya Allah. وفقهم يا الله. Tepatkan mereka di langkahmu. والحاضرين جميعهم يا الله. Dan semua yang hadir berikanlah kepada mereka ya Allah. نظرة يا الله. Beri pandangan kepada semua yang hadir ya Allah. نظرة من جودك وفضلك يا الله. Pandangan dari pemberianmu, anugerahmu dan keutamaanmu ya Allah. نظرة الرحمة في هذه الليلة. Pandangan kasih sayangmu di malam ini ya Allah. نظرة العطاء في هذه الليلة. Pandangan pemberianmu di malam ini ya Allah. نظرة الغفران في هذه الليلة. Pandangan ampunanmu di malam ini ya Allah. يا رب لا نستحق
Ya Allah, kami tidak pantas. نحن أصحاب الذنوب. Kami adalah orang-orang yang berbuat dosa. نحن أصحاب التقصير. Kami orang-orang yang selalu kurang. أمرتنا فلم نمتثل. Tapi Engkau memerintahkan kami dan kami seringkali tidak menjalankannya. ولكنك أنت الله الأكبر. Akan tetapi Engkau Allah yang Maha Besar. أمرتنا أن نكبرك بقولنا الله أكبر. Engkau perintahkan kami untuk mengagungkan dan membesarkan namamu dengan sebutan Allahu Akbar. فيا علي يا أكبر. Wahai yang Maha Tinggi, wahai yang Maha Besar. بحبيبك المصطفى الأطهر. Dengan keutamaan, kemuliaan kekasihmu Al-Mustafa yang suci, نزه قلوبنا من كل كبير دونك. sucikanlah hati kami dari setiap yang besar selainmu ya Allah. واجعلنا يا ربي من قوم تحبهم ويحبونك. Jadikanlah kami kaum yang mencintaimu dan Engkau mencintai kami ya Allah. يا رب. Ya Allah, ya Rabb, نسألك يا كريم kami mohon padamu yang Maha Dermawan, بنور المصطفى dengan cahaya Nurul Mustafa. حبيبك المصطفى اجعلها ساعة لقضاء الحاجات يا Ya الله. Allah, jadikan saat ini dikabulkan semua hajat kami. اجعلها ساعة لجميع قضاء الحاجات الدنيوية والأخروية. Ya Allah, jadikan saat ini terkabulkan semua hajat dunia dan akhirat. اجعلها يا الله ساعة رضا ومغفرة. Ya Allah, jadikan saat ini adalah waktunya Engkau memberi ridha dan ampunanmu. اجعلها يا الله ساعة لشفاء جميع الأمراض. Ya Allah, jadikanlah saat ini penyembuhan dari segala penyakit yang kami alami. اجعلها ساعة إقبال عليك. Ya Allah, jadikan saat ini saat penyambutan kepadamu. اجعلها يا الله ساعة تذلل في هذه اللحظة حتى نكرم بالكرامة يوم القيامة. Jadikan saat ini saat rendahnya kami di hadapanmu dan mulia kelak di sisimu di hari kiamat. آمين يا أكرم الأكرمين. Amin. Istajib doana, kabulkan doa kami wahai yang Maha Dermawan. يوم الجائزة يوم العيد يا رب وفر جائزتنا اجعلها جائزة كبيرة يا أرحم الراحمين. Hari Lebaran yang disebut hari hadiah, ya Allah berikan kami hadiah semua yang besar ya Allah. يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل وده وقربه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.